বলার দরকার নেই যে মকড্রিল ছিল, আজকে সিনেমা ক্যান্সেল করে দিয়েছে, কালকে যাবো। কথাबार्ता हो गई। खाइए आप लोग, तब तक पापड़ी खाइए, हम बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओ वो ना मैं ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दुकान खोल ही रहे हैं, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना আমি ওই 4 দিন कोई दिक्कत। তো বলার দরকার নেই যে মকড্রিল ছিল, আজকে সিনেমা ক্যান্সেল করে দিয়েছে, কালকে যাবো। বাদাম দেবেন না। बादाम दो ना। না ये बादाम खास ना। না ओ बादाम नारकेल। নারকেলও দরকার নেই। हल्का बादाम तो आगे दी दिए। ও ওইটুকু তো কিছু অসুবিধা নেই আমার। আমি প্রথম জানলাম কত কুত্তা বলে ডাকার থেকে যদি তোকে ডগ বলে ডাকি।